Da li brod polako tone? Ovo više nije samo još jedna unutarstranačka prepirka, još jedna izjava koja će trajati dan ili dva i zatim nestati iz političkih rubrika. Ovoga puta otvoreno je pitanje koje može da bude mnogo veće od Ivice Dačića, Branka Ružića, SPS-a pa čak i jednog izbornog ciklusa. Socijalistička partija Srbije priprema se da na parlamentarne izbore izađe samostalno i upravo je to činjenica od koje treba krenuti. Posle godina u kojima su SPS i SNS predstavljali dva ključna stuba vlasti, Dačić sada potvrđuje da će njegova stranka na izbore pod svojim imenom, sa svojim listom i sa sopstvenim političkim računom. Dačić istovremeno tvrdi da to ne znači raskid sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom. Naprotiv, kaže da SPS želi da se saradnja sa SNS-om nastavi i nakon izbora. Ali politika se ne meri samo onim što lideri kažu za govornicom, meri se onim šta rade. A odluka da dve stranke koje toliko dugo zajedno nose vlast pred birače više ne izlaze kao jedan politički blok svakako jeste događaj koji otvara veliko pitanje. Da li se najdugovečniji savez srpske vlasti polako razdvaja upravo pred najvažnije izbore? Jer kada partner koji je više od decenije bio sastavni deo sistema odluči da sam izberi svoju snagu, to više nije obična tehnička odluka, to je političko merenje pulsa. Dakle, SPS želi da zna koliko vredi bez SNS-a. SNS će znati koliko vredi bez glasova socijalista, a birači će prvi put dobiti mnogo jasniju sliku o tome koliko je svaki deo dosadašnje vlasti zaista jak kada ostane sam. I upravo zato ova priča može biti mnogo ozbiljnija nego što na prvi pogled izgleda. Dačić je pokušao da smiri buru. Prema njegovim rečima, nije dao nikakvu novu izjavu koja bi značila raskid sa naprednjacima. Podsjetio je da je glavni odbor SPS-a ranije jednoglasno odlučio da se stranka pripremi za samostalan izlazak na parlamentarne i predsjedničke izbore. Naglasio je i da SPS na parlamentarnim izborima tradicionalno nije išao u zajedničkoj predizbornoj koaliciji sa SNS-om, već sa svojim tradicionalnim partnerima poput Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije. Dakle, Dačićeva verzija događaja je jasna. Samostalni izborni nastup da, raskid sa SNS-om ne, za sada. Dačić tvrdi da njegova stranka i dalje želi saradnju sa Aleksandrom Vučićem posle izbora i otišao još dalje. Koalicija SPS-a i SNS-a opisao je kao, kako kaže, najdugovečniju koaliciju u Evropi. Rekao je da je pred nekoliko stotina članova i funkcionera SPS-a postavio direktno pitanje da li neko smatra da saradnja sa SNS-om treba prekinuti. Prema njegovim rečima niko se nije javio. Potom je, tvrdi Dačić, jednoglasno usvojen njegov predlog da je nastavak saradnje sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem i nakon izbora u najboljem interesu Srbije. Na papiru, dakle, savez još postoji, ali onda na scenu ulazi Branko Ružić. I upravo tu počinje politički problem za Dačića. Ružić, jedan od najpoznatijih i najiskusnijih funkcionera SPS-a, Dačićevu najavu samostalnog izlaska na izbore nazvao je dobrim prvim korakom, a onda je rekao nešto još zanimljivije. Po njegovom mišljenju postoji i drugi korak, koji je, kako je naveo, kompleksniji i zahteva mudro promišljanje o modelu nastupa na izborima. I tu je eksplodirala politička priča, jer ako je samostalan izlazak tek prvi korak, šta je drugi? Da li Ružić govori samo o izbornoj taktici? Da li govori o drugačijoj poziciji SPS-a nakon izbora? Da li deo socijalista želi mnogo veću samostalnost od SNS-a? Ili unutar partije postoji struja koja smatra da je posle toliko godina došlo vreme da SPS prestane da bude mlađi partner naprednjaka? Za sada nema potvrde da SPS priprema koaliciju sa opozicijom i studentima, niti da je Dačić tako nešto najavio. Naprotiv, Dačić je takvu mogućnost veoma oštro odbacio. Rekao je da nema razgovora, saradnje niti podrške opozicionim partijama i studentskom ili, kako ga on naziva, blokaderskom pokretu, a onda je poruku poslao direktno Ružiću. Rekao je da Branko Ružić ne može da govori u ime SPS-a. Podsjetio je da Ružić nije prisustvovao sjednici glavnog odbora na kojoj su pomenute odluke donete i onda je izgovorio možda najtežu rečenicu čitave priče.
Ko neće da poštuje odluke glavnog odbora, neće biti u Socijalističkoj partiji Srbije. To više nije politička nijansa. To je otvoreno upozorenje čoveku iz vrha sopstvene stranke i zato se sada nameće još jedno pitanje. Ako je u SPS-u sve jednoglasno, ako nema nikakvog sukoba oko budućeg pravca stranke i ako svi žele nastavak saradnje sa SNS-om, zašto je onda Dačić morao javno da prijeti partijskim posljedicama? Upravo taj detalj pokazuje da unutar socijalista očigledno postoji mnogo više političke nervoze nego što bi rukovodstvo želelo da se vidi s polja, a onda se uključio i Informer. Glavni urednik tog lista, Vučićević, brutalno je napao i Dačića i Ružića. Njegova interpretacija je potpuno drugačija od Dačićeve. Vučićević tvrdi da SPS zapravo pokušava da prikrije udaljavanje od naprednjaka i da navodni sukob između Dačića i Ružića nije ono što izgleda. On je optužio rukovodstvo SPS-a da obmanjuje javnost i čak utvrdio da su Dačić i Ružić uprkos javnim razlikama na istom zadatku. To su međutim političke tvrdnje i interpretacije urednika Informera. Vučićević je otišao veoma daleko, koristeći izraze poput zabijanja noža u leđa Aleksandru Vučiću i podsjećajući na politički preokret iz 2008. godine, kada je SPS nakon izbora napravio vlast sa Demokratskom strankom, iako je prethodno bilo razgovora o drugačijoj većini. Cijela njegova reakcija odaje utisak velike nervoze zbog mogućnosti da se jedan od najvažnijih partnera šrafova SNS-a politički osamostali. I upravo je to mnogo zanimljivije od ličnih uvreda. Zašto je vest da SPS izlazi sam izazvala toliku buru u jednom delu provladinih medija ako se zaista ništa ne menja? Ako će posle izbora svi ponovo zajedno, ako je savez čvrst i ako nema nikakve dileme, zašto onda toliko dramatičnih reakcija? Odgovor možda leži u prostoj političkoj matematici. SNS-u je SPS godinama bio važan zato što socijalisti imaju svoju tradicionalnu biračku bazu, razvijenu partijsku infrastrukturu, lokalne odbore, prepoznatljivo ime i deo birača koji možda nikada ne bi direktno glasao za naprednjake. SPS je sa druge strane imao korist od učešća u vlasti. Ta simbioza trajala je godinama, decenijama, ali kada jedan partner odluči da pred birače izađe sam, otvara se mogućnost da posle izbora pregovara iz drugačije pozicije. Ako SPS osvoji dobar rezultat, Dačić može da kaže: ovo su naši glasovi, ovo nisu glasovi SNS-a i za našu podršku postoji politička cena, tu počinje prava priča. Ne mora Dačić danas da objavi raskid da bi se politička ravnoteža promenila. Dovoljno da SPS počne da gradi sopstveni prostor, dovoljno da kaže biračima: mi smo posebna stranka, imamo svoje glasove, svoju politiku, mi nismo samo dodatak SNS-u, a upravo samostalni izborni nastup radi to. Zato se može govoriti o početku političkog razdvajanja, čak i ako Dačić trenutno insistira da koalicija nakon izbora ostaje njegov prvi izbor. A još zanimljiviju interpretaciju dao je pokret za Kraljevinu Srbiju. Ko predsjednik monarhista i poslanik koalicije NADA, Dušan Radosavljević ocenio da bi odluka SPS-a mogla čak da utiče na vrijeme održavanja izbora. Prema njegovoj procjeni, pazite sad, izbori zbog novonastale situacije možda neće biti održani u narednih 100 dana, već bi vlast mogla da ih pomeri ka kasnijem terminu. Radosavljević smatra da samostalnim izlaskom SPS-a dosadašnji vladajući blok počinje da se osipa. On je otišao još dalje i ocenio da se obruč oko Aleksandra Vučića sužava. To je politička procena. Za opoziciju ovo je dokaz slabljenja vlasti. Za Dačića ovo je normalna izborna strategija uz nastavak savezništva nakon izbora. Za deo provladinih medija ovo već izgleda gotovo kao izdaja. A upravo kada tri strane isti događaj tumače potpuno različito, obično znači da je taj događaj mnogo važniji nego što na prvi pogled izgleda. Dačić pokušava da sedi između dve stolice koje su sve udaljenije jedna od druge. Sa jedne strane želi da sačuva saradnju sa Vučićem, sa druge mora da sačuva SPS kao samostalnu političku organizaciju. Jer postoji jedno pitanje koje socijalisti više ne mogu večno da izbjegavaju. Šta ostaje od SPS-a ako se svaki izbor pretvori samo u glasanje za Aleksandra Vučića, za partiju sa tolikom istorijom?
infrastrukturom i tradicionalnim biračkim telom, to je pitanje opstanka. Branko Ružić je možda upravo tu dotakao najosjetljiviju tačku kada je govorio o prvom i drugom koraku. Ivica Dačić zato reaguje veoma oštro, jer ako dozvoli da se u javnosti učvrsti utisak da SPS razmrata život posle SNS-a, odmah gubi deo poverenja sadašnjeg koalicionog partnera, ali ako potpuno veže budućnost SPS-a za SNS, onda rizikuje da sopstvenoj stranci oduzme politički identitet, to je zamka u kojoj se socijalisti trenutno nalaze i zbog toga priča daleko prevazilazi jednu izjavu. Ljudi, postavlja se pitanje da li Srbija ulazi u period u kojem se politička konstrukcija koja je godinama delovala potpuno stabilno počinje menjati deo po deo. Ne mora brod vlasti danas da potone da bi se vidjelo da se posada preslaguje. Ne mora partner da izađe iz vlade da bi počeo da priprema sopstveni čamac. Ne mora Dačić danas da kaže napuštamo Vučića, da bi odluka o samostalnom izlasku predstavljala ozbiljno političko merenje snage. To je suština. SPS će pokušati da utvrdi koliko sam vredi. SNS će morati da vidi koliko mu zaista nedostaju socijalistički glasovi, a svi ostali gledat će rezultate i računati moguće većine. Zato će izborna noć, kada god izbori budu održani, imati jedno pitanje više nego ranije. Koliko je SPS osvojio sam? Zato ni reakcija Dragana J. Vučićevića ne treba posmatrati samo kao još jedan televizijski napad. Njegova izrazito dramatična reakcija pokazuje koliko se ozbiljno u delu provladinog medijskog prostora doživljava mogućnost političkog osamostaljivanja SPS-a. Kada se koriste reči poput izdaje, noža u leđa i ponovo vadi politička istorija iz 2008. godine, jasno je da postoji strah od scenarija u kojem SPS jednoga dana više ne mora automatski da podrži istu vlast. Ali strah i želje bilo kog medija nisu dokaz šta će se dogoditi. Da li to znači da brod tone? To je politička ocena, a ne nešto što danas možemo proglasiti činjenicom, ali potpuno je legitimno reći da su se pojavile pukotine koje će na izborima biti testirane. I možda je upravo zato ova priča toliko važna, jer politički sistemi retko pucaju u jednom danu. Najprije se partneri odvoje na izborima, onda počnu da mere sopstvenu snagu, onda krenu različite poruke, onda se pojave unutrašnje struje, onda nekadašnji saveznici počnu javno da sumnjaju jedni u druge, a tek nakon toga dolaze velike odluke. Da li upravo gledamo prvi deo takvog procesa u Srbiji? To još niko ne može sa sigurnošću da kaže, tvrdi, ali posle Dačićeve odluke jedno jeste jasno. SPS želi da pred birači izađe pod svojim imenom i da proveri sopstvenu težinu, a to je mnogo ozbiljnije od još jednog televizijskog sukoba. I sada na kraju da pitam vas koji gledate, šta vi mislite? Da li je samostalni izlazak SPS-a na izbore samo politička taktika Ivice Dačića ili ovo prvi ozbiljan znak da se dugogodišnji savez sa SNS-om polako raspada? Da li vjerujete Dačiću kada kaže da želi nastavak koalicije sa Aleksandrom Vučićem poslije izbora? Ili mislite da Branko Ružić svojim pominjanjem prvog i drugog koraka zapravo najavljuje mnogo veće promjene unutar SPS-a i još važnije? Da li burna, da kažemo brutalna reakcija Dragana Vučićevića pokazuje da deo vlasti zaista strahuje od političkog preslagivanja i mogućeg gubitka dosadašnjih partnera? Da li po vašem mišljenju ovaj potez SPS-a pokazuje da brod aktuelne vlasti polako počinje da propušta vodu ili će se posle izbora sve ponovo završiti istom koalicijom? Napišite mi vaše mišljenje u komentarima, posebno me zanima šta očekujete od SPS-a posle izbora. Ponovo sa SNS-om, potpuno samostalno ili je moguć neki potpuno novi politički savez? Čitam vaše komentare, vidimo se u sljedećoj priči ljudi. Hvala na pažnji.